inheritance. Okay. So kalau kita tengok under this topic, okay, we will discuss for Mendelian genetics and also okay deviation from Mendelian inheritance lah. Okay, Mendelian genetic atau inheritance ni sama lah sebenarnya. Okay, and under Mendelian inheritance or Mendelian genetic, we have monohybrid cross and dihybrid cross. So under monohybrid cross, we have monohybrid self-cross, which is ratio 3:1, and monohybrid test cross, it will produce ratio 1:1. For dihybrid cross, okay, we have ratio for dihybrid self-cross 9:3:1. Okay, and ratio for dihybrid test cross 1:1:1:1. Okay, actually ratio show here is referred to the phenotype, keadaan fizikal dia. Okay, kalau genotype dia ada ratio dia yang lain lah sebenarnya, tapi kita banyak discuss on phenotype. Okay, and we have a lot of crosses okay that deviate from Mendel's inheritance. Okay, the first one is co-dominant. If you see here co maksud dia apa? Co ni, co-pilot, co-dominant. Dia sama-sama lah. Maksudnya bantu kan. Kalau dominant, co-dominant maksudnya dua-dua dominant. Okay, kalau Mendel hybrid dan monohybrid cross ni, dia ada allele dominant dan juga allele recessive, right? Tapi untuk case yang deviate selain daripada Mendel, dia ada dua-dua yang dominan. Dia nak sama kuat dia punya dominan dia. Contohnya kita punya blood group A dengan B. Okay, allele A dengan B sama kuat. Jadi sebab itulah ada antara kita yang ada human blood type AB. A dengan B dia tak nak mengalah. Jadi okay, kita bagi blood group AB lah. Incomplete dominant. Okay, incomplete dominant means that allele ni tak cukup dominan lah. Tak cukup dominan. Okay, sepatutnya yang dominan dia akan dia tak akan menunjukkan ciri resesif lah pada dominan tu. Tapi bila dia tak completely dominant, dia akan dapat intermediate ciri. Okay, for example, kalau merah dominant, resesif dia white, okay, dia akan jadi colour pink lah. Lebih kurang macam tu Okay, and multiple alleles. Okay, untuk multiple alleles ni, kalau kita tengok Mendel genetik dia ada allele dominant and also allele recessive je. Tapi untuk multiple alleles ni dia ada lebih daripada 2 alleles lah. Okay, and polygenes inheritance. Normally in Mendel, we got only 2 allele control for a single characteristic. Tapi untuk polygenes inheritance ni banyak-banyak genes control untuk single karakteristik. Nanti kita akan bincang lebih lanjut. Okay, link gene. Link gene actually refer to many genes okay, located at the single chromosome lah. And sex link gene, okay, refer to the gene which is located at the sex chromosome. Okay. So kita nak tengok 4.1 iaitu Mendelian genetic, monohybrid and dihybrid. Okay. Before we go detail to this topic, kita kena faham dulu the term that we are going to use in this topic. Okay. So we have a lot of terminologies lah. Okay, kalau saya kata gene, allele, locus, you kena faham apa maksud dia. Okay. So the first thing adalah gene. Okay, bila kita discuss about gene,
you kena faham yang gene is referred to the segment of DNA that serve as a unit of hereditary information about the specific trait. So specific trait ni sebenarnya dia carry by a segment of DNA. Okay, specific trait for eyes, for example. Specific trait for ears, nose. So, ada satu segmen DNA yang bawa information tersebut. Okay, kalau information dekat situ ada kerosakan, so itulah yang menyebabkan mutation berlakulah pada specific trait. So, kita panggil gene lah. Okay. The second one is allele. Allele actually is alternative form of gene and occupy on the same position in pairs of homologous chromosome. Actually alleles ni adalah alternative form. Kita yang tulis dia. Sama ada kita nak tulis dia dalam bentuk alfabet apa. Untuk mewakili sebenarnya. Mewakili genes tersebut. Okay. And then we have locus. Locus is a position, kalau kita tengok dekat sini, locus for flower color genes. Okay, dia located dekat this arm. Okay. So, alleles for purple color. Alleles for purple color ni kita wakilkan alternative form. Contohnya kita pilih color capital letter P for purple. And small letter P for white. Sebab dalam cross kita tak akan tulis purple color kacuk dengan white flower color. Okay, purple color ni kita tak akan tulis dia homozygous purple flower. Kacuk dengan white purple flower. Dapat gamete purple flower dominant. Kita tak tulis. So kita wakilkan dengan simbol lah. Simbol tu adalah allele sebenarnya. Okay. So kita boleh tengoklah position of genes iaitu locus dekat sini. Okay, location dia duduk dekat mana Okay, and genotype. Genotype is a genetic composition. Okay, we can see by the combination of alleles. Combination of alleles. Okay, and phenotype is referred to physical appearance. Physical appearance or the characteristic we can observe. Homozygous, having a pair identical allele. Identical, sama Homo maksud sama. Okay. And then we have hetero. Hetero means different allele for a given genes. Okay, dominant allele refer to the allele that fully express in the presence of homozygous or heterozygous. Let's say we choose capital P for dominant. So homozygous is capital P, capital P, capital P, small letter P. So dia akan fully express either in homozygous or heterozygous condition. Okay. And for recessive allele, allele that is not expressed in heterozygous but only expressed in homozygous recessive. Okay, dia tak akan express dalam keadaan hetero. Contohnya dia P besar, P kecil, so memang dia tak nampak lah ciri dia. Dia hanya boleh express pada keadaan homozygous dia sahaja. Okay, and true or pure breeding refer to the organism that are homozygous, okay, for particular traits. Okay, contoh dia kalau kita gunakan allele P, ini adalah homozygous lah. Yang ni adalah pure breed untuk purple, yang ni adalah pure breed untuk white lah, for example. Okay. So actually this is the terminologies yang awak kena faham. Okay, contohnya tadi kita bincangkan tentang locus. Locus is position of gene. Okay, we have position of gene B
P and A. Okay, so we choose letter B as a dominant allele symbol and small letter b for the recessive allele symbol. Okay, if you write, okay, capital P, this is the homozygous dominant. Small letter A, this is referred to homozygous recessive, and capital letter B, small letter B refer to the heterozygous with one dominant and recessive allele. So we can choose any symbol to present your dominant or recessive allele. Actually, this is the alternative form. Kalau contohnya purple flower color, you nak pilih P. Pot shape, you nak pilih A. And plant high, you nak pilih B. Tak ada masalah sebenarnya. Okay, kita boleh pilih any simbol lah untuk mewakili kita punya genes tu. So simbol tu kita panggil allele. Okay, boleh. Alternative form untuk genes tersebut kita panggil dia as allele. Okay, memang awak tak nampak. Kita tak nampak pada kromosom tu ada huruf P, tak ada. Dia memang tak nampak. Tapi kita gunakan this simbol untuk mewakili. Kalau gene ni ada, this gene consists of dominant, so we choose simbol P besar. Contohnya, okay, untuk purple color. Kalau kita tengok pot shape dia, kita nak wakilkan dengan huruf apa? Boleh je nak wakilkan huruf A ke, B ke, C ke. Okay, tak ada masalah lah untuk pemilihan dia punya simbol. Okay, we have two type of crosses. The first one adalah self cross. Okay, and the second one adalah test cross. So self cross actually is a cross between individual from the same generation. An example is F1 generation cross with another individual from F1 generation. Okay, if test cross, okay, test cross is referred to the cross of individual phenotype. Okay. Individual phenotype with the dominant phenotype but unknown genotype. Okay, unknown genotype. Okay. Kita nak tahulah dominant phenotype ni either dia tu adalah homozygous dominant ataupun heterozygous. So, how do we run for this test cross? Okay, the unknown genotype individual, we will cross with the homozygous recessive individual. Agak-agaknya kenapa kita gunakan homozygous recessive individual? Kenapa kita guna homozygous recessive individual untuk test cross benda ni sebenarnya? Okay, Wisni ada, Wisni. Kenapa Wisni kita gunakan test cross? Test cross ni kita gunakan homozygous recessive. Kenapa? Tak tahu ada. Tak tahu? Okay, any idea why we use homozygous recessive? Tak tahu Okay, sekarang ni kenapa kita terpaksa guna homozygous recessive? Sebab only homozygous recessive yang confirm dia punya genotype dia.
Kalau kita tengok, okey, kalau kita tengok ciri purple ni, kita tak tahu sama ada purple tu dia adalah homozygous recessive, homozygous dominant ataupun heterozygous. Tapi kalau white, memang kita confirm tahu dia punya genotype dia. Okay, boleh faham tak? Kalau purple, it can be either homozygous dominant ataupun heterozygous. Tapi kalau white, kita memang tahu dia punya genotype dia lah. Okay, sebab tu kita ambil colour white, kacukkan dengan colour purple. Kita nak tahu dia punya genotype dia. Faham tak? Okay, sekarang ni, kalau you tengok bunga, okay, adakah you tahu colour purple ni pure breed ke heterozygous? Colour purple. So, kita memang tak tahu kan. Jadi, apa yang perlu kita buat adalah, kalau kita nak tahulah dia ni pure breed ke tak, okay, awak kena kacukkan dia dengan homozygous recessive. Bila you kacuk, then you tengok anak dia, baru you akan tahu ciri mak dia. Genotype mak dia. Okay? Macam kita buat hari tu, cross yang kita buat untuk inheritance, kita ada free earlobe dengan attached earlobe, for example, ataupun presence of dimple. Okay? Ada tu mak ayah dia adalah apa tu? Tak ada dimple, tapi dia ada dimple. Dia ada dimple. Jadi kita boleh agaklah dia punya parents punya genotype. Okay. Sekarang ni test cross. Okay. Bertujuan kita nak tengok mak dia punya genotype. Apa dia? Okay. Either homozygous dominant ataupun heterozygous. Okay. So, if we do a cross of unknown genotype individual with the homozygous recessive, kalau progeny dia, okay, kalau progeny dia ni dapat, kita akan tahu progeny produce consists of dominant phenotype. So unknown genotype homozygous adalah homozygous dominant lah. Okay, if half of the progeny produce consists of recessive phenotype, so dia punya parents dia adalah heterozygous. Itu ciri dia lah sebenarnya. Okay, kita kena tengok anak dia. Okay, kalau kita nak tahu kita ni heterozygous ke ataupun homozygous dominant ke pada ciri dominant kita, so kita kena buat test cross lah sebenarnya. Okay. So ini apa yang berlaku lah. Awak tahu tak cerita Cik Mendel ni siapa sebenarnya? Inilah pokok yang dia gunakan untuk kajian dia. Tu Mendel. Pokok P. Pokok P kan? Siapa Mendel ni sebenarnya? Yang kaji pasal. Okay. Mendel ni sebenarnya is Sami. Monk ni. Yes, Tok Sami lah. Lebih kurang. Okay, Monk ni adalah lebih kurang Sami lah kalau Christian dia panggil father kan. Okay. So dia adalah monk tentang, dia duduk dekat church sebenarnya. Dia duduk dan dia banyak observe tentang persekitaran dekat tempat dia duduk tu lah Jadi dia pun tengok lah. Tak tahulah apa yang Mendel buat kan. Tapi Mendel ni dia mengkaji pokok P yang ada. Okey, dia ambil
pokok P yang bunga purple dia kacuk dengan pokok P yang bunga putih. Lepas tu dia tengoklah, oh jadi macam ni. Lepas tu dia buat lagi. Dia tengok karakteristik pot pula. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Okay, dia berlaku sekitar tahun 1822 lah. Okay, hingga 1884. Okay, so Mendel is referred to the Austrian monk who studied the inheritance of characteristic of garden peas. Okay, kalau kita tengok start daripada 18 something lagi, kita dah gunakan dia punya law sampailah tahun 2021 masih lagi pakai Mendel's law. Okay, betapa hebatnya dia kan. Okay, so why Mendel choose pea plant? Okay, because they are bee grown easily in large number, short life cycle, and pollination can be controlled, and they have easily observable characteristic. Observable characteristic ni contohnya bunga dia. Kita tak keliru pun nak cakap, ni bunga purple ke bunga pink? Bunga purple ke pink? Dia easily observe. Maksudnya kalau dia nampak purple, dia memang nampak purple. Kalau dia nampak biji itu wrinkle, okay, dia nampak exactly wrinkle dan smooth. Okay, itu tujuan, itu reason kenapa Mendel choose this pea plant. Okay, so they have about 7 character in pea plants, okay, that Mendel observed. Okay, the first one is a flower color, okay, between purple and white, and then seed color between yellow and green. Seed shape either wrinkle or round. Okay, pot color either green or yellow. Pot shape inflate or constricted. Flower position axial or terminal, and stem length tall or dwarf. Okay, this is what Mendel study. Okay, based on pea plant. Lepas dia tanam, dia bolehlah makan. Okay, sambil-sambil dia study. Okay, so actually Mendel start his breeding experiment by crossing 2 true breed individual as P generation. Then Mendel tried the heritable characteristic for 3 generation P, F1 and F2. Okay, siapa-siapa yang minat genetik nanti boleh further study on genetik lah. Saya ada seorang student for flat, dia sangat minat on genetik. Okay, dia memang tak target untuk medik lah. Memang dia target untuk nak further study on genetik lah. Maybe dia ada dia punya future plan dia lah, apa yang dia nak buat. Okay, so from this experiment, he proposed 2 laws daripada eksperimen yang telah dijalankan. Okay, dia ada 2 laws sebenarnya. First law, law of segregation. Okay, so law of segregation ni berkaitan dengan anaphase lah. Metaphase dan juga anaphase. Okay, sebenarnya. So during gamete formation, 2 alleles carried by individual parents must separate to form a single gene. This is what we discuss in metaphase 1, bila dia align. Okay, then bila dia segregate, we refer to anaphase 1. Okay, so kalau dia segregate ni, dia akan dapat half from mother. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kita ada 4 kromosom, which is duplicated chromosome. Okay, so yang ni dia akan dapat half. Nombor 1 dengan nombor 3, ni dapat nombor 2 dengan nombor 4. Then dia dapat unduplicated lah. Okay, ni dapat nombor 1 dengan 3, dapat nombor 1 dengan 3, 2 dan 4, 2 dan 4. Okay, kalau kita tengok setiap sel akan dapat separated kromosom. Okay, itu maksud law of segregation. This is the basic of law of segregation. Okay,
For the second law, law of independent assortment. Okay, law of independent assortment ni sebenarnya dia menceritakan during gamete formation, each allele of one gene assorted independently with allele of another gene. Yang ni yang saya cakap possibility 1 dan juga possibility 2. So, let's say we have 2n equal to 4. So tadi, kalau kita tengok, saya bagi 1, 2, 3, 4. Okay, so possibility 1, kita akan dapat 1, 3, 2, 4. Combination of allele. Right, untuk yang ni kita ada 1, 2, 3, 4. So kita akan dapat sorry. Okay. 1, 2, 4, 3. Okay. So kita akan dapat 1, 4. 1, 4 dengan 2, 3. Number of combination dia lah. Okay, itu yang dikatakan law of independent assortment. Okay, law of independent assortment. Maksudnya dia ada dua kebarangkalian. Ini baru 2n equal to 4. You just imagine if we have 2n equal to 6. Dia akan tambah lagi lah. Ada 3 possibility. Okay. Lepas tu 2n equal to 8. 2n equal to 46. You just imagine. Okay, ada berapa kali kebarangkalian. Okay. So, the possibility 1 and 2 ni merujuk kepada 2n equal to 4 sahaja. Okay, kalau saya bagi 2n equal to 8, penuh saya punya slide ni. Awak pun pening. Okay, ini untuk nampakkan dia punya possibility sahajalah. Maksudnya kalau 2n equal to 46, we can imagine berapa jenis possibility yang wujud pada kita punya gamete lah. Okay, so kita nak tengok sikit apa yang dikatakan genetic variation ni bila berlaku Mendel second law and first law. In sexually reproducing organisms, 3 processes lead to most genetic variation. Independent orientation of chromosomes in meiosis, crossing over of chromosomes in meiosis, and random fertilization. Each pair of homologous chromosomes consists of 1 chromosome inherited from the father and 1 from the mother. Here we have color-coded them blue and red. Each pair of chromosomes lines up independently of the other pairs in metaphase 1 of meiosis. Here you see one of the possible arrangements and outcomes. There are 2 different ways that each chromosome pair can line up. That means that in the organism shown here, with the diploid number of 4, independent orientation of chromosomes at metaphase 1 can produce gametes with 4 different combinations of maternal and paternal chromosomes. In a human being, with 46 chromosomes, more than 8 million combinations are possible. Now let's look at how crossing over creates even more genetic variability. During prophase 1 of meiosis, homologous chromosomes pair up very closely, and corresponding parts of 2 non-sister chromatids may trade places. This process of crossing over creates variation by producing chromosomes that combine the genes inherited from 2 parents. Here the process produced a total of 4 genetically different gametes. There are many ways crossing over can occur. In humans, crossover events happen an average of 2 or 3 times per chromosome pair, greatly increasing the variation among eggs and sperm. Note that crossing over produces some parental gametes with chromosomes like those of the parents, and some recombinant gametes with a mixture of genes from both sets of chromosomes. Independent orientation and crossing over occur simultaneously during meiosis, multiplying the number of genetic variations among gametes. Because each pair of chromosomes lines up independently, and crossovers can occur almost anywhere along each pair of chromosomes,
It is possible for a human being to produce an almost infinite variety of gametes. A sperm fertilizes an egg, producing a zygote. The random nature of fertilization adds to the variation arising from meiosis. Each parent is capable of producing a huge variety of genetically different gametes. The number of possible combinations among their offspring is staggering. Theoretically, one human couple is capable of conceiving a number of genetically different offspring that is far greater than the number of humans who have ever lived. Okay. So actually genetic variation ni dia show yang the combination of alleles dan juga combination of zygote ni, combination of gamete to form a zygote ni dia adalah dalam nilai infinity. Maksudnya sangat banyak possibility dia. Okay, first possibility dia berkaitan dengan crossing over. The second possibility dia is independent assortment, and possibility yang terakhir adalah random mating lah antara gamete dengan gamete. So kalau kita tengok atas muka bumi ni tak ada manusia yang sama. Okay, kecuali kembar seiras lah. Okay. So kembar seiras pun ada, some of the gene can be influenced by environment. Contohnya skin. Skin, kalau genetically identical twin, okay, dia duduk dengan penjaga yang berbeza, okay, kawasan yang berbeza, mungkin dia akan ada slightly different dari segi fizikal dia lah. Kalau kita tengok ada slightly different walaupun genetically dia sama, okay, daripada fizikal dia mungkin dia boleh influence by environment jugalah. Contohnya kembar A ni dia jenis tak makan, kembar B dia makan banyak. Okay, so dia punya body size dia akan berbeza lah. Okay, ataupun kembar A ni dia duduk kawasan yang panas. Okay, kerja berat. B dia kerja yang ringan, duduk di kawasan yang teduh, berekon. So mungkin dia punya skin color akan slightly different lah. Itu perbezaan dia. Sebab tu kalau kita tengok tadi, melalui 3 combination dia akan wujudkan genetic variation lah di kalangan human. Okay. So kita pergi kepada monohybrid cross. So monohybrid cross ni adalah genetic cross between 2 parents, okay, in one characteristic. Okay. 2 parents that differ in one character. Okay, example, the characteristic of plant high. Okay, so this characteristic has 2 traits which are determined by one allele. Okay, awak kena ingat satu trait diwakili oleh 2 allele. Okay, so contohnya trait yang pertama adalah tinggi, high. So high ni controlled by 2 alleles. Tadi saya cakap 2 alleles. Okay. Kalau high dia adalah tall, allele yang control dia adalah T besar ataupun dia boleh jadi T besar, T kecil. Okay. Dan kalau dia dwarf, okay, dia akan control by 2 allele T kecil. Itu maksud dia. Okay, itu untuk monohybrid cross lah. Okay. So, untuk monohybrid cross, kita tengok dulu pure breed cross. Okay, pure breed cross maksudnya cross antara tall pea plant. Kita bagi contoh tall pea plant dengan dwarf pea plant lah. Maksudnya tall dia gunakan pure breed, homozygous dominant. Okay, ni adalah kita panggil dia homozygous dominant. Tadi kita dah bincang term yang digunakan kan. Okay, homozygous dominant, homozygous recessive, heterozygous. Okay, so sekarang ni tall is dominant to the dwarf and both plant are
pure breed. Bila ada ayat pure breed, awak kena faham dia punya allele mestilah sama. Okay. So kita tengok cross dia. Phenotype of plant, parents adalah tall and dwarf. So dia diwakilkan dengan allele T besar, T besar dan T besar, okay, dan T kecil dengan T kecil. So gamet yang dihasilkan oleh parents tall ni dia ada hasilkan T besar. Gamet T besar gamet T besar. Dan gamet yang dihasilkan oleh dwarf plant adalah T kecil. So anak dia akan dapat semua tall dan genotype dia adalah heterozygous. Okay, boleh nampak tak? Boleh untuk pure breed. Okay, so bila kita buat cross untuk monohybrid self cross ni maksudnya kita buat cross antara individu yang ada ciri sama. Okay. So dekat sini kalau kita tengok, ni salah ni. Itu juga. Okay. Self cross maksudnya kalau parents tu tall, parents yang satu lagi mesti tall. Okay. Dan dia mestilah berasal daripada generation yang sama. Same generation. Itu maksud self cross. The same generation. Maksudnya dekat sini, bila kita ada F1 generation, kita mesti ambil daripada F1 generation pada pokok yang sama. Okay? You tak boleh ambil F1 generation tapi pokok lain. Tak boleh. F1 generation pokok sama. Kalau Mendel tadi, dia kacut banyak-banyak bukan dia ambil satu pokok je. Dia akan banyak-banyak kacut pokok tu. Dan dia tengok. Contohnya kan, dia kacut flower, purple kacut dengan white tu. Okay. Dia akan hasilkan pada satu pokok tu beratus pot. Beratus biji ni. Jadi kita kena ambil salah satu. Okay, daripada generation tu. Untuk kita kacukkan balik. Itu bermaksud self cross. Kena ambil dari same generation. So kalau kita tengok dekat sini, dia hasilkan two different gametes. T besar, T kecil. T besar and T kecil. Okay. So Punnett square, dia buat Punnett square dekat sini. Kalau you tak nak buat Punnett square pun tak ada masalah So kita akan dapat dekat sini adalah 1 capital T, 2 capital T, small letter T, and 1 capital T, 1 small letter T, small letter T. You must bear in your mind that this is the ratio. Bukan pokok sebenar. Kalau awak nak tengok pokok sebenar ni, Mendel punya data ni. Ni Mendel dia buat data dia. Okay. Ratio data dia dapat, ni. Daripada dia cross purple, white, dia dapat 705 pokok purple, 224 pokok white. Okay, so ratio dia jadi 3:1. Ni, 3:1. Ini adalah ratio. Ini jumlah pokok sebenar dia. Okay, kalau kita tengok yang cross monohybrid kita, tadi ini adalah ratio dia. Bukan number sebenar. Okay, bukan number sebenar. So ratio untuk dwarf plant dan juga tall plant adalah 3:1. Okay. So kita nak tengok contoh lain yang dia buat adalah, okay, tadi tinggi dan pendek, kerdil. Okay, so kita nak tengok purple flower
and white flower. So gamete yang dihasilkan for purple adalah capital P and white flower adalah small letter p. So bila dia buat F1 generation, dia akan dapat half from gamete adalah P, half from gamete adalah small letter p. Okay, and F2 generation, they got is 3:1 in ratio. Okay. So, apa dia maksud 3:1 ratio? Okay, dia dapat 3 ratio pokok yang mengandungi purple flower and 1 ratio pokok yang mengandungi white flower. Okay, but when we discuss about genotype yang dia dapat sebenarnya, okay, yang purple flower tu adalah homozygous dan 2 lagi adalah heterozygous. Okay, jadi bila kita dapat pokok flower yang purple ni, awak dapat banyak pokok flower purple ni, tapi awak tak tahu mana satu dia punya genotype P besar dan P besar P kecil. Kalau kita nak tahu, kita kena kacukkan balik dia. So kacukan balik dia ni adalah test cross. Kita nak tahu dia. Okay, so test cross ni, bila kita kacuk dia, contohnya, okay, tall plant, okay, kita kacukkan dengan dwarf plant. So tall plant ni, kita akan dapat 2 possible gamete, capital T and small letter t, but dwarf plant, we got only single gamete, okay, small letter t. And when we do a Punnett square across, kita akan dapat 1 tall and 1 dwarf plant. Okay, ini kalau kita dapat ni lah. Kita dapat heterozygous. Okay, sekarang ni bila awak buat test cross, awak tak tahu pokok tall tu sama ada pokok tall tu hetero ataupun homozygous dominant. Let's say lah pokok tall yang awak ada tu adalah homozygous dominant. So apa possible anak yang dia dapat? Dia akan dapat semuanya tall. Contohnya kan, daripada cross ni, awak ambil satu pokok purple, okay, awak pun kacuklah dengan white. Kalau anak dia keluar semua white, semua purple, maksudnya ini dia punya genotype dia. Kalau anak dia ada tall, ada dwarf ataupun ada purple atau white, bermaksud dia adalah heterozygous. Okay. Sampai sini boleh tak? Macam senyap je. Boleh, madam. Boleh Okay. So kita nak ni sikit lah kan. Awak dapat tak dekat tu? Presenter meeting. Okay. So what happened? Okay, so sekarang ni kita nak tengok, okay, latihan yang pertama untuk monohybrid Okay, list all possible gametes for below phenotype. Okay, apa dia possible gamete untuk capital A, capital A?
Capital A, capital A. Apa dia possible gamete yang boleh kita ni tulis? Cepat. Capital A, small letter A, salah. Semua A kan dia. Okay, so kita ada satu je iaitu small letter A kan? Sekejap. Okay, so kita ada small letter A. Okay. So yang kedua, capital letter B. Okay, small letter B. Apa dia possible gamete? Tak boleh tengok skrin? Kejap Madam, stop sharing. Ya OMG, kejap. Saya stop sharing dah pula. Dia dah jadi hang dah. Tadi awak nampak Ya, Tadi nampak kan? Okay. Okay. So kita tengok untuk capital letter B, small letter B. Capital letter B, small letter B. Apa dia? Boleh letak dekat komen. Tak apa, fikir dulu. Tengah share. Capital letter B, small letter B. Apa dia punya ni? Dia punya combination of possible gametes dia. Apa dia possible gamete dia? Satu big B, satu small C. Okay, one capital letter B. Okay. Apa tak keluar ni saya tulis ni? Dah sampai ke bawah dah. Betul lah. Ini masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia Bukan kita je, seluruh rakyat Malaysia. Line slow. Kalau awak tengok 5G dekat Thailand punya coverage kan, lagi bagus lah daripada kita punya negara. Kita baru ada dekat Shah Alam. Okay. So kena bulat. Asing Okay. So small letter C. Satu. Itu cara nak tulis gamete lah sebenarnya. Okay. Okay, then stop sharing. Slow lah pakai Jamboard ni. Tapi sebenarnya saya suka kalau awak tulis dekat Jamboard ni.
Okay. Rasanya tak sempat dah. Nak masuk dihybrid. Saya ada soalan sebenarnya ni. Tak sempat juga bincang. It's okay lah. So saya minta awak prepare untuk awak punya practical test nanti.